Dagbovi no vive na chile mikodole wenu. Bime biro ganjia. Dagbovi de rogbe omele bi do hona wende. Je m'adresse, je vous dis bonjour d'abord. Je m'adresse à tous les Dagbovi du monde entier. Écoutez-moi attentivement. Ce soir, vous devez aller sur vos paroisses à 19h. Tout le monde. Sur sa paroisse à 19h. Ebe gbadanou, bime bidona ya agun leji, agun mitan leji. Le 19h. 19h, mais bidona ya agun mitan leji. Mi khoingbe o mina he, mina mi akotokui mitan elo. Attends. Bon. Mina he. Bona idon, bona ya agun mitan leji. Mina kotokui attends. Domide ou. Bona ya agun leji. Ndido. Mi yon lui humome. Beaucoup mon konje khodi donde yome. Je sais que vous êtes très intelligent et que ce que je dis, vous comprenez très bien. Parce que je ne vais pas dire les choses de façon claire. Pour que ça attire l'attention des gens qui ne sont pas bienveillants. Donc, nous, le meilleur nous l'air, mais quelqu'un oui a gonleji surprise ouais ndagbe c'est surprise ouais mais quelqu'un oui a gonleji 19h non vite ta bovile mais le bono gon ave mi to mi ganji et non gon et quand on boit noir sinon ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Je suis sincère. Ça va vraiment chauffer. Non, mais gants. Mais des gants. Et là, c'est mis sokma. Mi te bon mi non fi fame. L'ennemi m'a bien comme si mais où. Je vous ai averti maintenant. Bon, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dagbovi un joint de nous. Un joint, nous va dire mina de gbadanou. Un joint de rattrapage. Est-ce que vous m'entendez bien? Un joint de rattrapage. C'est une fois pour de bon. J'ai fini avec les histoires de rattrapage. Ni me de gants et perdre chance tonner. Rattrapage demain, hein? Jamais de rattrapage. Sinon, je ne suis pas l'enfant de mon père. Rattrapage demain, même moi, on y touche sin via. Rattrapage demain. Que ce soit les Kangmati ou les Dagbovi normal, tous les Dagbovi normal. Rattrapage zéro. J'espère que c'est clair entre nous. License à père wede sin fine. Père wede sin fine. Yeme de ogudo to ebo ma tun. Nu yan ya do foni nu dagbe aye sin nu ebla onu. Rattrapage nu we ton re me pe ri ati an ole wuzu wa fofo gan. Fofo gan. License à fofo gan. We am a huwe. We lo po na lo nu le jere we de ma u je mo. Be de sun wo se to e bo le ko sin gudo to e ekulo ye. Ye ni wo se to e bo le ko sin gudo nu e ekulo ye. Be lo gudo to e bo susu na we. Ba fon bo pro ma ubro ni ye we. Rattrapage de me. O e wa nde bo mo rattrapage lo pon. E me mo anu do bo. Bono le je ki créer ji afinye mi na de mo na le se rattrapage a choto jaguda. Ai bewe de sin fine. Bewe de sin fine. Nde bo auto te o rattrapage de be, rattrapage de me. Nous non do bono vo bono pour lo ko e ton le kan je di
Die do le de die cheno chaguda. Ah, Jésus enrhumé. Jésus enrhumé. Wa do ko o do e ko rim ko kege. Chaki aton. We are who de bu agbeto no yan ma wo be ya. Ni wa ma wo agbeto le ran gbeto yan we ya. But when le do le je nu do mi do e tu. Nu e me pe me ton yan we o. Atun mi ku ma wo si. E wa so mi ro gbeto yan e cha cha cha. Ma o to ete ayin. E do ni e ade ne wa do yin ma wo e we so gbeto le gbeche me. Gbeto mi de mi se ma o si ten me ya. Ba lo chaki aton bi o ye we me le mo dudu bo dudu e awe akọ awo yen we ron do. Ado ente akọ ado de o we akọ alile hasa akọ alile koso akọ ya ni mi mai huwe o to ewu kan amodo mi lo wa nu kun se mi we bleble bon lo ko mi ton bi de gba re o ara je ni mi akoto kun aton me ka guto ero me ma gun ne ni eguto ero won ina wo so to bra de gba we ko aku e so ba poro di do mi ma wo mi kana ta jira nu e kaka cho ye to cho body ma body awi bla lo kamele cho ye to nu e lo mo ye ni fon si am lo me bo wa ipe gbogbo pedo je gudo to pedo ede mele ndu e ya mele monde bo yu wa ya agara ni mi ango to kun aton gumi guwa re wa da go to kun aton mi le mi gwa lo we gbeto no do wa yi alo aton gbeto do ba ndo ni mi ango to kun aton ko to ebi ede we gba ajoto ma ude no sa kraka si gbe bono be rim bro traitement asia Jésus enrhumé Jésus ku gloton de be rim bro traitement imbécile. Ọkọ̀ọ̀kọ̀rọ̀ à ń sè fíṣẹ́sì àti máa pọ́n fún un ló ti pọ́n wèndé ló àrò paramẹ̀ tó àjà bẹ́ẹ̀ bọ̀ ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ mobilisation kabini àná tó français gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀nà jẹ́ àga tó ìjẹ́lájí ló ti pọ́n wèndé mẹ́ni náà ló àzẹ́ àlìgbọ̀n tí ẹ̀ ń de ọ ọ̀nà ẹ̀mí yà dọ̀ fún mi ọ ló ti pọ́n mẹ́ni tó tà náà gbọ́ bó wá sí ẹ̀hún tó gbó tó ìta. Qui m'a plombu ayo vi se kple me vi vono kholono e kpolo gudo to bro kasi di nuele ye je kpolo gudo to ata de eta ku e go si gudo to na kholono enye un me kpolo gudo to bro kasi no di e kholono enye un e to ro gbere posun no ku wa yena denoncer we nye mi de ko di do mi de si do boku me mi na kuro teto me a fi mi do je o me no nde kasi le wa me de boa ji ma plombu vono ajo to peto kun gbelegbe menvi de ron do nukun gba kasa ni do nukun lile ro to rohun mi no le yo meyan mi jawe nu mi ani se jawe nu mi ba di do ipana metro na be no yo meyan fide no na be de mi kezu to na duka ro so oji na duka ra ovi ko oji don ji ma plonvu a cho wi de o ni la no fo mo ko me pe to no si wewe o aseto de asisi to si ti da kan egberopo je na egberopo nu e o yo meyan mi do mi akoto kun aton alors que alors we mi ro pro ni na mi aton gogun mi expliquer mi o Vicencia asime de boa quoi moi no do honu me level zombo amo jafo zonji ale moi no do honi egon ni tout no message codé bloa de moi ma besoin me la donner à kotoku en temps 15000 bio à level de nou à kotoku en temps 15000 bio à de ou ate so tu no me bibile kere lo a NCD a me wa clamble 15000 bio à de nou à kotoku en temps asia yeyi no Colbert se ba anta hoto eloji hoje mina jodo o no vive aton ero gbe me lenu gbo ye ne me no le ni ka ojo din ne me mi na blogbo o de so de asuru jan mi na dopo suru jan na do ojo hodo o ne mi de su mi na dogbon budo din ne me de je na ibo na de kunu ton me de ma yi ya nse silo te gbe din ya me de bu ma yi gbana me ya o leko a ANC silo te gbe din ya donc suru jan mi na mi de le roporo asia bon we yi le o ma ona bro de si wale o ina leko wanu ni
Esia. Ezande. Anindo o nana okade. Anindo nana okade. Bon amron asonda amron aí. Asonda amron son pewe aí. Force jamblo dio a. Force jamblo dio a. Niko so jamblo ni o. Eya din wejin ele ase umwendo to aunu chukwa. Eya din ando jele o eko savonu dagbo. Eko savonu dagbo. Eniwa bo ai bulo mi ko savo. Sekwe medo sekwe le ko savo. Fofo Jesu ko savo. Bede sunando fofo Jesu ko savo lemi. Mama ko savo lemi. Mama ko san waji o. Miku san waji o. Nte chance de te akado da ebon na ye. Chance de te ano na ye. Abi ano pe chu ni mele. Ano pe chu ni ye. Bo so ye wuzu tadu no ma de avokon igbe. Mele ye enondo nu lido e po ahokpo jele ina ba chance test chance we ka do chance there ayin be we dey boy don ji ma pon vu agale to amuro jeno do bon do di oblu e me azon jewe do azon je ade do glo e bi atunde an su ko ba do o cho ho so ima wa so ima so tunde an do mo o we tun en be ti da ko e ba edo Vicente amatundo mele bine fufu. Ebe do de ye jo ye ino mo e me bi chisi. Ba ojele ni mi apoto kin atan. Mele ko mo si san bozon ami sa, bo fite na ba 15000 si. Fite na ba 15000 do tun do mi do kwe ho. Ani se o na so gbongbe ojibo din o tun din e. Bi o tun na bi do ade din do enyo nu hu mo. Quand même idée de mettre là bas 15000 ban so ya gun etonji yo kwa vie lo e ma ka yone mele monu bodua e monu bodua paro je mi le wa ji o e kun to emi ton e je mo ji anu do azana bi de ado hu mo sin do agavie mi bonu ene ale wa ji bo dion lo mi ko tun we do mo anu do mele mo 600 abona ba 15000 ma bo ta ka foton anu do kwa ho po anu sanfulu anu do no di akweti abi ati kwa edo ati ti akwedo ko itan gudo be no igbepo adobli pan mele avo mele be anaye a para je ni mi apoto kin atan ka nyewe obonu mi apoto kin bo jedon pon yewe nu eja bla amisa o na hwe kakabo apoto kin do wewe ndo atun apoto kin na so bo hwe na mo je amisa ho mi apoto aloche na do mi mo bo yewe na do neba ma o mi to ero mi ni mi apoto kin bo wa amisa apoto kin wa ka mi on te no wa eno ko me na esi ji ma pon vu ya hwe ba mo Vicence a réélu azon aton tofin vodun le bien na sowedu agoni vodun lo khenwe nu ajori le agoni vodun le bien na sowedu ene mi akodo kun aton amona atoke we nu ya Vicence atoke fi adugbon fine je an le kogbon fi adugbon fine je an kogbon mi be kwa mi to le wa nu bo adugbon nu me ble ko bi gbon nu me bo evonu edibo aro pepo mo ti ma pon fono aro akodokuya ton de e ko to mi kuna de mero mi gudo le atoro ira no gudo to le ayi me de se kweru eno no me gudo ayi gbe gan bo begbe bo ama mere na gbe bo ama be ni ye a ira no gudo to e ti ma pon vu lọ́jọ́ rí pé mẹ́rin mi gudo lẹ̀ bẹ́sẹ̀ mi ló kó dùlọ náà ó yọ mẹ́yàn àdùkú ẹ̀mẹ́tọ́ bọ̀ àtàbí gbọ́mẹ́ àdèmẹ́lẹ́sìn àsukú àdèmẹ́lẹ́sìn àsìgbẹ́mẹ́lẹ́ bọ̀ àdọ̀ àdéjọ́ mẹ́rin kù sí o fọ̀nà vu nǹkan gẹlẹ́jẹ di gbadeti sẹ́nsì àjì máa ń pọ́n ntútù ẹ̀ ń tó lọ́nà àná kíkà bọ̀ sànà kó ìgbẹ́ fọ̀nà vu mi jàwé nu ẹ̀ àpọ̀tọ́ àwòtọ́ kẹ́ntọ́rọ̀ mi gudo àdógbẹ́ kpodugbe kɔ mele to mana gbe ante no blo ame eno wuli gbe gan de mi makasi wuli we ya ekra me ndoko de blo wide do en se nya du 15 janvier hawe bus gblele o de no 50 place o
atɔn ɛmina mena du kawe blo wide do ba ijono blo wide do bi ba ya ni tesi jono ba obi koji ji ma kplon bu mi no di do ba be sin black wa sin abe sin ai won sin ne te jan gbo to lo me ate to do nu no vici ANC ton le mi mama vicensi a toton po wenu e noton do hoton yo noton ya sito bo wenu e mo hoton yo e izanji lo so kai manu e izanji lo so kai manu dubo bo dalaton bo du do hoton ji kai man sin la e we du do hoton ji to san bo e ma so si jo ajo do e ma so si jo kai yo do wa mi mo yi noton da si kwa bo yi bo wenu e mo hoton yo noton sito mo hoton yo e mo vicensi asin ho yo e izanji lo ihu kai man lo dalaton nous devons me cailler vivre nous sommes ensemble. Nous pas beaucoup boubi. Et ça c'est pas au fil des pédia. Mais slogan de beaucoup là du pour qui attend. Chaque attend de aller à chuto klakla nanka chunka. Ano peto me. Vina vienne ni bedigna fina fine fi fina même bio vidie dimbo à cette heure divi. Okono ikaja se to kaja melana du gbe ma pon gbeto sin lan bodu abe nyo kai man sin lan je anda du yo ngo la tun ton le ni amo ko din bodu kai man sin lan amo eji kai gen yi esa ti jodo ame lan ne no dudo kai man ni so du bodu lan ton do ko no vicensi aji wezo ni vicensi aji joa ajo do aji jo kai do am c'est fini comme ça c'est fini. Bonsoir, ANC. Mikudo Game, Midabo Kudo Lewena. Because mi o se hu mo pan o to me fi mo. Mi o se hu mo pan o to me fi. Ceremony si wọ́n do egbe ìjàdí tó bá ma ton. Ceremony àwọn me yo le da. Ekure jiyan gbe to la je na lu. Ege na lu me. Àmọ́ ma wo bro wọ́n yan wo si me. Parfait itravo kini alias dagbo. Akoya kata kuno wiyan de boa. Wiyan no huya. Jesu to ero kraka pedu e. Eni mi akoto kuyanto. Mi de so mi so we hawe sin chaki ato ba de sin wiyan huwe lo abi. But ma no kento a. Ma o de gbe ko ge eno phone ka kento ton le. Àwọn wole ma o de gbe no Israel bi le o. Àwọn le phone ka fara wọn ko. Bo wa so phone ka ni se pe bi le wa. Oh no we. Ba on se pe bi le o. E desabo sewe. E demoliwe. Àwọn wọn wiyan te huwe ya. Jesu to ede ayin. Lo scroll yin bo nduwe o. Pe bo ni se ri abo. Irinṣẹ́ àtọ́fún ló gbogbo pẹ̀lú bó àṣìá imbécile ìbílẹ̀ pẹ̀lú àgàbọ̀ àgàjọ́l ètò ìwúlàdọ̀ àdéhùn lé ìkúnlẹ̀ kan kàtàkùn ṣùkú ní mi o ló pò ètò náà wà yéé mẹ́rin lẹ́gbọ́n náà wà lẹ́bi mọ́mọ́ fún náà ṣe wọ́n kókó yà pọ́n ìtọ́ mi lọ́wọ́ náà kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lájà kọ́ ìtọ́jú wọ̀nyí náà sì wà máwọn náà gúlọ́ lé mi bí ló pò kọ́dà kan yìí kàkà yéé mẹ́rin lẹ́kọ̀ọ́ ìdàrọ́ abúlé ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn kọ́dà kan yìí kàkà wẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀mí àtúlà fún yà hùwẹ̀ yà òórùn This a we never leave you can pin we ifan de boalo asia we mi ko mu ko je to e si a imbécile avo e so no ko ni so anti se do e ti gbo pe lodu ke ha o on se re so di lo bo ka mi si a e wa de ho na ko e re so di le ye me pe do ku we don le o e bi na ho do de fine bo ha ko do ku do po wa do e me do e du mu a e do ho de a pẹ̀tọ́ sọ pé àgàlébìlẹ̀ ìjà yìí lórí ọ̀hún lè pọ̀ láti tó mẹ́wàá wà fọ́sẹ̀ bá yẹn ká ẹ̀tẹ̀ bá pẹ̀tọ́ sùpọ̀ lọ́tún ẹ̀wà sọ ní ma lẹ́kọ̀ọ́ wa ẹ̀tẹ̀ mìíràn èsì pọ́n mìíràn ìsójé lọ ní ẹ pẹ́ ọ̀nà dùfẹ́ lọ́kẹ́ yìí ẹ mọ ìtara mìíràn máa fi àwọn ayé kó dúró tó mẹ́ ẹ máa ro tí tọ́nù fìdí sí àwọ̀ ya ẹ yà sẹ́ jì tó mọ̀ kí klóná ẹ máa yà dùwú tọ́ ọ̀kẹ́ yà gàn mẹ́rin bí káàkiri gbẹ̀dọ̀ wẹ̀ yé mẹ́ ipò yóò tó ní bí ẹ̀kọ́ ìwútọ́ ọdún gbé mi tẹ́lẹ̀ kàn kó bá ti wẹ̀ ẹ wà ń dọ́jú mẹ́lẹ́ ọ yè dó android máa di xẹ́yà ń ṣe di àwọn ẹ̀sán pò àmọ́ mi dó campagne bolo wẹ̀ mi dó campagne bolo ni wẹ̀ ní eyẹ rẹ̀ kúnná pẹ́ ọ àti gbà wẹ̀ èyí sọ́ọ́jì ní mọ̀ pẹ́tọ́ tó sàhún
beto wadi bon mi de mi kra yi mi na yi la mi ma di kesi la mais so gbagba no mi yone ai nye dra ide don be ganzen da ton chile podo o san chile po nka ya hodo fili fun ba ni da de me na profiter be ntele so no po ne mra iso ji agun ya du ko yo he no vo no atitre mi ma mara jeme de eyan no mra sunu pa gan ye ba hun bo e gbin mo ndi o be je me ni ma mo de no mi su mi ton ko de sin nenu kika ba hun je on lo gbe e ba ro nde do e oyo ho rattrapage de ha ene mi o se ne ka bo cha tu vas bloquer no hablo et là donc quoi c'est 72 000 vous à 35 000 ça ndé c'est à 15 000 ça ndé c'est à 8 000 même on est bon beto so yi mi o mo no mo de gbere beto so mo de gbere e tere po bo na e tere po evidência chambo kini la dagbo na do benefit ni wa do influencer mena be ma do pon nu yo tere po do me jadi do gbe gagbantin gagbantin kro yi dembo o mi la ro VIP bi o di ale mo de bodi eka eme yin o ndi ton tine ton me yawo no bo yo ton le ko le ka josin akwa to bo to de bebe du Dubai yo ne ka ma da fi yawo no ko pa de set be lo gbe du ko mi ton de me lo gbe gba fo gba change ma do mo me ko me pe e wa mi sa nfa fo gba don ganji gan yen tele gan fi din lo gan do wa me bo do ya bo me ne we de sin from ji me yin nu bina e ma te mo ho ma si ti yo nu ba de bi no so gbe yo we de so foro mo ji wo ja hin pe ji do akwe ti mo gbe ni akwe ati tan e ja hin pe ji me ne le fura do mi dia akwe to bu to ye no be jo me re fo de mo wa gbran po wa du ko bi be de wo kan bo bra mi ta bu akwa to akwe ne ji se pe po be re bo wa e chi ko yi ndago bio allemand no cerveau si huyawe wo che ne mi fo gbonu mi fo ganja bi fo mama che mi fo ganju essentiel chavukini alors rattrapage so de mea alo suya fi jami de un anablo rattrapage de ado do anablo bi yelo suya ko anablo nyawuya aldo amwele la on de to ni egbe ya ando mo ne to egbe ya to avole ko anu poji nu de adoje emi kuna do bluo we vole ko anu poji chance kewe we do chance we fini ya we do ndia aja be a o fi gbado gbesa menu melepo dagbere te wa ta dagbere te we fi se sa wa do bere te we fi dagbere te we wa si 2009 kakawa 2022 dion dagbere te we wa nu jo de te wa bo gbeto mo vivo nu de gbeto nu de wa bo gbeto mo vivo bo do mi ni si abeko emele si achoko emele mere so vivo a mi do re ni opo de dache mi do re ni o dimashi wa opo de dache le mi tija yan de dache de ma leko a do nu omi o mo dache le o mbe avi we mo dache le mbe avi láti gbélé máa rúbọ yíyá ọ lẹ́kọ̀ọ́ máa rúbọ yíyan ọ lẹ́kọ̀ọ́ mẹ́tí láti ọ àìrẹ́ gbélé ẹgbẹ́tì ẹ̀sùn rẹ̀ kí comprendre yẹn mẹ́ ẹgbẹ́tì ọ ẹ̀rù kí comprendre yẹn dín débi dọ̀ ọ̀hún gbẹ́tẹ́gbẹ́ dí ọ wá bí ẹ̀dẹ̀ mẹ́wọ̀n wá comprendre lẹ́dín zone clara wa ẹ̀ẹ́dẹ́ zone clara ẹ̀gọ́sí zone clara kábíọ́ kakana kumẹ láti ọ̀hún bí pèsèsìà lágbèrè tẹ̀wẹ̀ ṣáṣẹ̀ tẹ̀wẹ̀ wẹ̀dú mọ̀nàmẹ̀ arúganjí àyè tàbí pẹ̀lú àdúgbò náà arúganjí àyè tí máa pọ́n fún. No bien seton le mi kudo le wen mi fon ganji al
kudo ho, mi kudo kwe, mi kudo tagba, mi kudo mtimen, mi kudo lebi. Akulu na walo God jenwe. Ese nwedo mi dele. Esensi asi Dieu lo wenja kendo. Megige ko igbe. Megige poser 1001 questions. Au nom de Ganana. Edo mina hen. À 1 minute 46 secondes. Mi ho je fini do. Mina hen do mi de bado. Mina mio akotokui aton. Bon, wado 48 seko 49 me ko bioweo. Edo malveillant le mi kumba. E ni comprendre edo mi de o. Bado fond gbemedo. Medo me gudo. Bodo ya dormi en quelque sorte. Mi kumba de enitum. Nous edo mi de o. Edo nu ye o ko tun. Qui sont plus intelligents que ça. Donc il s'agit bel et bien de source. C'est encore une question d'argent. Soit c'est 30 000, soit c'est 3 000. Certainement c'est 30 000. In alo aton edo. Enendo alo do poro chaki do po inwe. Akoto aton certainement 30 000 dollars. Nous code ni okadi yominamo. Tunde samedi ton kaka jedo o wan dojio nwetondo tourne amele dine bokodo kwewa besano do kwehoa do miodi do ganjio e ogbero chona do kweho structure de edonemo structure de we bona escrime de nu to we mi no do ANC edo tobi chede enogon todoa service de communication ton payo ANC gbozo kwetongbe. Mais ils nous rendent compte au fur et à mesure, à la seconde près, toutes les heures, au jour le jour. Nos filles mineurs de ne boye ka do kwa ko do gbon mede no kendo tuto we akotokun ko wa no vile akotokun ko akwe le dabe flande bro mina he do mide mina he do mide ji tu as dominé mieux à côté de donc c'est très clair. Maman, en a do nous couvert mi o y a le mi la gavi, vi le te indai. Et te ya gavi o te gbele a gavi re pe hu a se vieillon, a se vie monstre immonde. Bonjour nos vite ANC dans les mes coups de code. Et donc si vous comprenez bien Mbaronando wo me rukudo mi ton le me rutodo me le na comprend mi tu ho de si e do mo alo aton egbe to do din ro mra mi akodo kin aton no vile mi kudo ho mo kudo vivonu yi do fi sensi agon e go vo do de ton so ton ko yan do gbe ton me han o bu von bi de ton ko te fi sensi ati do ho a de ton ko te e zande Muya klon hoya. Ya no ho pede me yoko. Okula lo rattrapage na blo de rattrapage na blo. Masa blo e bi ba ya chu rattrapage zo e bi ba ya. Ya mi ako to kunyanto. Ma wa kunji muya klon hoya. Kwa me de ndagbo me kwa na blo ru po mo. We ba yi de e na no mo ya. Bezi alo ni blo le chu ba na blo a. Ma wo fo lo ma wo to e lo wo to che di kwa. Ma o ajalu ndo gbe lo aboye ino e to de suta wo ablalu kume e kakabo atuno nu mi do na no passé omo me voilà le mi dagbo vraiment tu nous fais rire quoi vraiment c'est quoi ça vraiment ma fille là c'est quoi ça ma yo po petit mo me black po
À 30 quelques beaux meubles pour vraiment, tu es insupportable. On a fait nous ça. On a vu ici nous qu'on a fait nous qu'on a tout ma fille. Koko la limon no se wo gba sa me mi le gbon mi ro kan ja fa mi chire. Dada lakate mi ma pon nu ene ogan o. Sangbe to ro po le o awi ro po le ro wo yin we. Awi ro po we ro wo yin we sangbe to ro po le da ko to we ro po no info fo Jesu. Ero pona blo pedo bona intagbo ero pona blo pedo en ajiro maria ero pona blo bo no lo yi lo tonton ye spécialement ye ka mo échanger gbe pon ame ajoto pero po je to na de bona lo nu okon kai da ko pete o ela sit no imbécile sans clavier ela no kon ete bo mi ma mo pon eye no ba o neno iro no do rattrapage pe rattrapage je ka no blo. Et un professeur est un imbécile. Bon, coup de rattrapage, vous l'avez élève ton lèvre. La pan, et puis on la met nous, mais bon, mais caca, il l'a dit. Ah, quand le monde de cerveau, faut me donner Dieu, elle a tient nous, caca, de nous, ils m'ont peine, et m'y donner. Non, ouais, caille, gueule. Bon, la dogue, vraiment, bon, il s'en dit, nous, bleu, ben, il y a un quoi de wagba. Ben, nous, l'ami, pour elle, bêtise. Wa se mi lo te ni bo koto vieji o enu e ka wa kwe onu o sinsin enu bo mo ma e wu kan bo alo akoto ki atondo e achoto ni na tun achogbe bodo fi se ati tin Dada kolo bonjour ne afon ganjia eyan ndo ma dogbe nu ero boy wọ́n dá lórí ẹ̀rọ jẹ́ akoto kí wọ́n tọ̀ wọ́n ìjàkàtọ̀ èyí tí lọ ṣàkìlò kó lọ èrè ṣàkìlò kúrò kó àtọ̀ ẹ̀ lọ́mí kúrò àwọn ọmọ ẹnu mi èmi tọ́lẹ̀ náà sí o wọ́n ẹnu mi èmi tọ́lẹ̀ sí o máwù náà lọ lé mi lọ ẹnu mi à máwù lọ́dọ̀ ẹnu mi à máwù lọ́dọ̀ ẹnu mi à èyí lọ àjò tọ́ ní kò ń jagun dàgbẹ́ tọ́ tún àgbẹ̀ bí ọ̀nù inú mẹ́rẹ̀ máwù náà dé dẹ̀ mi ìbí ṣeéṣe. Dada ji mi kudo lewe nu mi lo pede ya yen sun lo filme lo ma wa ja lona che nukun chero chi tan ete mana inze chaki aton wa chaki aton dada ji chaki aton ajo to jaguda ma wu kan ta mo yere mekento ma wu kan ta mo mero mengo mele o mo de ya ni se bi o chokoto me ni pete we ani se na chokun pede ya ne ye ma o peto jaguda eya ima o bo si we ni mi de ka je ko me no ye si sumo pande o nu kike ton ropo kabi ko me si ton ropo ke nu gbera ẹni se wa peto je we ye si npo peto ni kana kenu bo to fun gbe mo nkan ton ye ma peto e si do mo pede ya peto we na yin ma o ton yin ajo to jaguda me huto e wa mo do je mi do ene mi bo alo chen gbengbe do bo do je ni akoto kin aton wa cha ki aton ete wa do ko menu ye wa nde ro ko menu ye e ma wa nde ro ko menu ye ni. Bonsoir ANC. Midoto odi ogaji horido. Edo nimi kwengbe cellule mi toneji gbadanu o mo ko gba mi sa gbadanu mina mi apoto kun eflande edo mina akwero gbe ya boya le bro ko mina mi apoto kun aton mi mo akwero gbe ja vraiment no biseko wuli mele biseko fue bodion mawe do bo blagada maso kon to ena lovo ja kuro gbe din bona lovo dikesi ni gbeto wa ena lovo ja blo gbe din bona lovo do kuro secret me gba no lo vraiment no lo e wa bi o venez voir ben mina mi ko ngba mina mi apotoki na do pondo mina 3000 kabi kwede arado mina 15000 mina 3000 il faut préciser do ado ennemi ado ennemi tout beto gudonu tout aso mo agbon tout donc tu parles en parabole éclaire ta uno vraiment oyo wa yo ayi ko ho yo alobo de wode kle
ayi ko ho aloba de ho kare bo me ka fene de ina wuli sevu tu bo de eglu est-ce que audio lo de wo su bulu ti yo ni eze so cellule leji yo bo ni ho ni yo ho ni yo bo ado fo gbe mokoto bodo apotokui mi na he mi apotokui aton bo mi do mo ko imedele ro mauja kaime bo mawe hu ganu bi o me bo ka le bodo kasi di ni enemi to le bodo mondo ayi to na wo nu ayi oh vraiment ena invite ena bio Nigeria bo bai Jesus to don ka ena bai maudo Nigeria mere ko yi ho mere no bodo bai process ka bite na se bai na ami no ya sa pon mara ya mama male boy ifin gba blo ena invite Nigeria ni bo wa e mo yan li Nigeria te wona ni wa kun so yi ni wa ma kun so yi ena invite dada François Mause ne mi no po mo parense ani ni invite de ni ma te ha ho e blo ni ya unu gbana me friend ma o ka ti ro po ton ni no friend kui ena de gbe wa de bo wa de na me na NC ese na bena no vono me don fo se baba do e di bula oh papa angodo mna jele Nigeria o ni dilo ni fe wa klibo to fin abi ni wa o save to fin ko ado je mi ma wo mo keze gbero po e lo e na so yen na no e do mo ni lo e na yen abi oro e na yen oro e we na yen keze de we na yen ti to mi be na bu ibi ni don tó sàbẹ̀ jẹ́ wọn gbẹ́tọ̀ sùpọ̀ ní mo fẹ́ wá kìlìbọ̀ pò ń bọ́lọ̀ jẹ́ mí màá o bó dònú èrò dìdó sí gbanafẹ́ wọn ní dòsì kìlìbọ̀ ní búrò déjù pò ń bọ́lọ̀ mí ní màá o bó ní pọ̀nù ìrà dòsì rẹ̀ ọ bó ní mo lo máa sọ ẹ̀ nígbẹ̀ nǹkan ṣe fẹ́ lọ jẹ́ náà mọ àwọn ẹni lè fẹ́ lọ jẹ́ ẹ mọ̀ ọ̀hán bọ́ọ̀rọ̀ mí màá o ní ìkìlìbọ̀ bó irú àbí ní sàbẹ̀ tó fi ní bó irú ọjọ́ mí màá o bó pọ̀nù ìrà dòsì rẹ̀ ọ jí máa pọ́n bó ẹni pẹ́sọ̀ jẹ́ èso ọgúdó fi ní bó pọ̀nù ìrà dòsì rẹ̀ ọ imbécile. non vi en c'est ton le mi kudo le mi kudo gbada non so mi ton egbe gbana wo dun aton gbere ko wa kan yi edo ena wa klibo ena wa igolo ena le woni se fi mi wa fi o se tena se ton ni giri no wa ni wa bo fi ne o liun ni wa se ni edo pa fe di jawe ni wa ni on da du wo ena mo pe ne do ni ma tran ko de ko en bo jobo population na phone here me do ko ya so kalo to mesi o me do ko da gboro to mesi ni wa bo mi fi ne le te oni ni do mi ni be do mi jawe se e terence se na se jen wesi ni wa ni wa bo mama che baraka o de jure te aro ni isave karo fu idadun fine ni isave karo fu idadun bodo le ke emi mawo ni kekle bo itan echiro isave ro popo abi edan ayiwe inu sha mo koto re ponu atowe la pe ni itan ba po ni la pe o mawo yin to le suko lo da kan le fine o gbara me fine we efo do yi egla boy o nene o akan le file me ya gbara me je no file lo mo lo to yi egla boy na ogon le to de ya do ya se lo se bu ira po won gbara me do gudo te bi lo cross ka sun ka me gbara me je mo la de na ti de blo ke gbara me ko to ko pa o de mo ati egla ya ko le pe le bo lo do na to bo di ke to lo ke emi ma wo ba pon le ina se babla ke wo se fo ina o ra fo ko to net ile ke se wula mi va se fe di mo na je ke ro o para me le fo ku ti mo foto ito ti babla ke ito ti mo eje me la ho si pe se ti njo ndo ti o po asi gbogbo la ho chi wallahi
ete do gbana mele fon kuti gbo gbo eze kwa popo bo ye ede vonto bo kwe mele bi do ko sabo do ya kwe le bi do ko sabo le gbedion keze gbe to be da kale ma o de yin na kale ye yo bo akon le bi fon ku be gbana me fine gbe yo ila bo gudo ago zuka gudo da ko gbon le ri epo ma ti oko so la ble ya mero miru epo won To nu mi do agbadagbe lo sa. Ne mi de gbonu mi mechele mi ma lo dagbe a. Mi bro pede gbe a. Eyan bo kudo ho wo kudo kan he. Ena chenu mi kaka. O vivi atenkon town. Akoto kun je le jedian. Ma u no do sekran ya. Ma u mo do sekran ne. We wa de onu wale so modo esogbe bo nyun. Ama besoin na cacher ne. Ete hula kade. Ete hula de bolo akoto kun hodo e. Esco. Chaguda jengbe. Ete hula de. Do hole clairement bo. Ma u no do kento ya. Fero mi ma u. Boga lo hasidi nu gbeto e. O, se hoi. To e wa hukan. Do hole clairement bo nu ni tunu e do ade yo. Chaki aton bio ade ya. 30,000 bio ade ya. Do hobo me di hesina akade. We ma u na le di hesinu gbeto ya. E kan we me. bo e ka lo mo bo gbo pe poloko to le iye ko te ko mo ke ti o ko lo ko le ja gbangba di na le ko yi me ne ka si di nu ke to ma u no ke to ma u no te ka se ke to le re shai bo gbo le o ide te la ko pa ni do na le ko wa men we lu ye na we be ma ko yi aja ka ma sa ha lo to me do ni we lu ye na le be me ma o ko ma na wa so to mi ko do gbada en se vi re era emi jona ha wa ni o lo ili wa ni lo la tapage kun de mo e mo mi kun to mi ton sin vi o e ye le do to ya Vicente le do to ya era yimbu po me abi yimbu sun kan me yimbu me mo emi de yi yimbu le we ji ya yimbu le yin toton mo we do da ibon yin se ble won yi abi yin we se ko gbo a mi le blo rap tapage to won mi to mi ton kun ji me to e le do to ya Vicente le do to ya e pa cha yin na le do to gbon ma o no do to ya ma wo e yin yi pe mo ero gbo po me yi abi yin bu po me abi fite to mo da bi sun kan po me to won yi pe la do to egbe me lo le o mi ma so do to ko itan o mi gbo ko jona yan do sin de nu yi ni ko jona yan do sin de nu Vicencia ni ma o ni pon mi dele gan ni se ajona yan do sin de mi akun yi po metan ilu dan le bi sesepo ni jo edo ina gba itan me bo jo edo pom gbogbo bi ojona yan do mi ye tun we wa de o mama ne do de o ho ida de fenti no se ke Jesu o ho do e kwa bo dagbo ise to me wo Jesu o ho do e fini kwa don ko de mi blo hunu so dagbo si fi kwa mi so yi toto ye si fi ya mo lo fi o jaguda we bo ro ke gbe do lo je ke e bi akoto ki ato akoto ki ato wa che ki ato ba de si bi jo chi ba pronto e o lo je ke o melele ko ijabi we jo mi la ijabi ya toto la ijabi ho wo je ijabi e gbeton la e we fe to la ya o foro akoto kun atan ebi o 600 e mo 600 ebi o 700 e mo 700 mo la mo akoto kun atan e la mo akoto kun ten we ni ebi o 600 e mo a ebi o 500 aho 700 e mo a tien wa lo 3000 bio abi 15,000 bio de o fite kan mo de kuku lo lu yi fika la ko ri ni jo Vicente ta no do ni mo do de aida ina e lo po so lo ko le bo ni ne ya do apo e no do ni mo do de jo hon na mo lo de ma gbe do de bo me lo le ni tun lo mo fu ma lo yi mo fu ma lo po ka so yi ya azana i ma lo mo fu ma lo po so lo yi ya mo fu ma bi o ti ahun iko chi no po so fini ya rien ete Vicente a te lo kun ni ya di me le do bo na ne ya ero me o zia fo igbana me bo ijo apo yi
e ka fon bo ko ho do e ono play e no ho pe cha e tin do micro e no se do te bo mais attends te lu pe ho e no ve do gbe to gege lu pe ho e sin no mo kon de do un de o mo a me na bi e ka lu do pe ho te Vicente ado jona yana domina bi oni pombo ma oni se kweton soke o se mi lo mo tan soke mi dada ce ho mi ajodo amodie ya ma we ho mi je yen ho ye ya ma ho mi e òun wá lọ àṣetọ́ ẹwẹ́ ìsàlì orílẹ̀ yà máa lájọ ọ̀la gbogbo yọ ẹ̀dùkà ìmánsìn la tó òfìsẹ́ sí àsìkò yìí àmọ́ ìmọ̀ máa wá ìpínpá jíjìn bọ́ akẹ́tọ́rú ẹ̀dín yọ omi jẹ́ ẹjọ́ tẹ́mi ká lójì máa wù ní wá ìpínpá jíjìn bọ́ adókẹ́tọ́ rẹ̀ mi jẹ́ ẹjọ́ tẹ́mi ká ló mi jẹ́ ìdágbọ́ ọ̀hún bú nẹ̀hún mi jẹ́ ìdágbọ́ ọ̀hún bú nẹ̀hún àmọ́ nígbà bá mi jà yẹ dada mi jọ́ bla wáyé tó nígbà bá dáadé tó tudo leji kan busi sara odi we o awo lole ma wura gbaza ton bi re amore ji keje bi e le ba na ti da yi ne lole ma wura gbaza ton bi yo ni amo keje ton yi Bonsoir Fofo. Ah, e guy man still now e do me. E mai mo anu e do le de bu na chi cho e ha. Ko e. Be no kwili o se voto no tune kla be no de ton. E no kwili o se voto e no tune kla. Be no de ton. Me du guy man la ni. Ke si wa nu momo. Ma obi o la ton me. Be ada lo de chi. Ẹyin lọ máa wù ká yẹ títí wá yíyọ yẹ títí tí fi ọ̀nà wa tì máa pọ́n àjọgbé mẹ́bò pòsè ọjọ́ ní mi ò dọ̀ nínú tọ́ ẹ̀dùn náà ẹni ọdọ̀ jì tọ́ ẹwẹ́ sọ̀nù bàdàbàdà ẹni wa jẹ tèbò pẹ́ tẹ̀sẹ̀ ìdíjẹ́sì ẹ̀chẹ́ náà pẹ́ tọ́nu tẹ̀nù bláwù ní àwọn máa wò yẹ̀ dédò pẹ́ tán máa wọnú bláwù kú nínú mẹ́tọ́ rẹ̀ bọ̀ máa wò fi sẹ́nsì àtọ̀run kú bláwù nínú mẹ́ akọ́ẹ́kẹ́lẹ́ jíjẹ́ nukú tán náà lè ewu gàn yẹn mẹ́ má tẹ̀lé tiẹ̀ pọ́n. Susita me ina ku ya be na de bura susita e ro be e ku o na ma se ya e ku o mi na se vivi ton e ga so ni wa idu e dian lo me po ko be jo ni lewe nu wa idu e me ye me po ko be jo ni lewe pe e we nu baba da ji me ise si aso ni wa idu nu me lewe ya me po ko e ton so ya ko e ton be jo lewe nu baba da ye me ye je we du courage ne ye je we po ta sin ne we mama ai ko phone me microphone e ka so si don e na ku ya ye me we de ye me de na ku ya ye me do no ne sin de na ku ya gbe we bi na de bula so si don mi lo fi mi amonu e so po asani so po kakaji aben ko lo mo asani so po kakaji a Fofo le me poro ton lewe lo susu zero tani e mo ma fi sensi ade sule e tun lo we emi kun imede o etun lo we kan de wele dile o emi ku te so do valet de bo fi emi ble mele je o mele pi o wo je mi ton amo nu e polo ton lo susu zero tani we gbogbo ire ro ma wele o iwe ro honhon ne we yewe kanji ni eme bi mi onukun to bo pa fo ni we o so am lo ma wude afi tetan ese me lo tebo bo di atobi tí o menu me e cheno e we no do dai do asese me lo tebo nde buku so ro ko me na o le jo ka ton fi de te we ka to e we se mi do hu su che no do bo wa da tanu ha mi le ni na su si ma na kune me nu no do ni e ko rin na lo très facile ni di pe we na no mo su gbe ho pe le klele Agwa do ayan se si agbasa ndogbe kan pa kan pe agbasa ibi bora mi kudo san okuda ehun egbe ton mi ma ucho mi za keje kaka ba san ku na le cho mi za me kaka ba ina ho munya wa ro Vicente awo munya wa ro wiwi e wa so ma kodo kun aton munya wa hun ai se ka o je gome ni pe amele elepo me o mo de bua e do mi de suna mi na blo délivrant ma wo de subia délivrant bo hotel elepo di e te ka sa mi me gbeto e anole
ma wɔ mi adélivrer mi de eta sɛ mi mɛgbɛtɔ yɛ anɔ lɛ tɔn mi mɔ nu wɔ bla yi kpɔ eɖo nu kɔtɔn lɛ eɖo ko sue ere dzɛdzɛli dɔ nu vɔ nɔ lɛ zã ɖe di yena to ka tún tolo ɖe xɔ etɔ ta yi bo sa axɔ ko tún yi si wegbe yena to ka tún tolo xɔ etɔ ta yi bo sa mɛ de retraite to bɛ rappel axɔ ɖo te ne bɛ ko sukpɔ yena bɛ yi va de me bona lɛ kɔlo bona dze agba nu wɔ bla mawu die wa ɖo tsabi gbedo ye akotoku atɔn mɛ yi ko si tɔn ɖo de kotoku atɔn tsaki atɔn ɖe wɔye de tsaki atɔn ewɔ yina hɛ boyi yeyi dze tɔn mi mɔ ŋutɔ lɛ yɔ ena dɔ de na dze de ne gbe yɛ ye ablo ɖo kpɔ de na dze de ne gbe ablo ɖo kpɔ de na dze de ne gbe de yɔ visite krɛ ne to mi dza xɔsu dzi ofi kpo dze yi dzi ɖe ŋu ene ayi tsi eyi zã ɖe me tsi ɖe mi. Dada kloklo ne mi de gbɔn mi ma ɖo gandzia mi blo kpe ɖe gbea tso vivido hesi di nu gbɛtɔ ANC ewu gɛbɔ xoxo eɖona di hesi nu ANC si egbediɔ mi dewɛ ɖo alɔ ɖo eye dzi si mi dewɔ di hesi nu eye wa yi kpo vɛ do ɖɔ mawu esi kpono ɖo sisi ni kpono yi do ni kpono ɖɔ mi mɔ mawu egbediɔ xlɛ mi ɖo mi kpɔ mawu bɔn eye wa ɖo hesi di nu mi de lɛ wɛ amɔ de gbɛ ɔ de gbɔn. Dada xɔmi tɔn ta le xɔmi tɔn dzi bawo ta le xɔmi tɔn dzi ŋunya ɖe ko mɛ de te ŋunya na o vie ne do ŋunya wɛ ŋunya ma ya wo vie ne de mi dzo xɔ do ŋunya ɖe ko ma woe ŋunya ɖe ma woe tɛgɛ fose ba bɔn mɔnya gbɛ yɔrɔ tsi ni a bɔn atigbanɔ gbɔdɔgbɔ yɛ no wa wɔ zo tɔn jabi ewɔ zo to yi ewɔ zo to yi ANC wɔ zo to yi ewɔ zo to yi xɔ de ma lɛ kpo ba dɔ kpo fɛ tsi koe problème do kpo de ado aya mɛ vigan yi gugu tɔ egu di vigan gu parce que vigan yɛ na o de ta sɛ si nu yi mɛ bɔn xɔ bi na do nukume etsi fún bo dada la ɖɔ nukuli le ɖɔ kia ife kɛlɛ eye ma bi nye ka fɛ si mɛ xɔ wɔnyi ye yɛ si awo bɔn eka ɖɔ mɛ xɔ nɔ du dekun tsɔ wa ti mɔ nɔ hɔn ma bɔn iye mɛ xɔ ne ti eno fɛn tu kpɔ vi kpɛ vi ne to sisɛ kaka dze ti bɔ ema nya fɔ bo di ta sɛ si nu bo do godo fɔ blewu maa bile vigan yɛrɛ courage ne ye fɔlɔ vigan o de courage ne kporo kpɛnji gan kpɔ ati o diɛ nɔ elias nu mi yɔrɔ la bi de diɛ nɔ tsovu kotonu dɔn ta kɔlakɔlɛ diɛ nɔ yɛrɛ to courage ne mɛ vigan yɛ to base na bi jagbalu le eɖɔ mɛ wu gan o ye aɖɔ kpɛvi fiti ayi bɔ ikpɛvi ɔzɔ wu gan o ye na yɛrɛ ANC wu gan o ye aɖɔ kpɛvi yɛ fiti ayi fi de te ayi kaka bɔ ANC wa can de kple dze fi ne aɖo xɛsi di na mɛ de te aɖo xɛsi na mɛ yi gbɛtɔ yina gan de o fi de lɔ mɛ yina kan ani dɔn na mɛ si donc je comprends mama lɛ mi mo hɔ diya donc ANC wa yi gbɛtɔ yina na ye mo nye ma comprendre ne ANC yi gbɛtɔ yina na ye ANC ma ne tan do mɔ numu do mɔ mɛ kple si kɔ bo wolo dudo de dudo da yi imbécile to imbécile fi aɖudze wo kpe vie fi aɖudze wo kpe tata awo to gba igbɔdze ovi awo to gba igbɔdze kpɔn kpa yẹn du an du gbɛtɔ si nu sɔmɔ an du gbɛtɔ si nu sɔmɔ no kpɛɖe ka iye n'a ye kpɛɖe hun bɔ adu kpɛɖe bo ni bo kpe ni bo koko ni gɔ bo ani nusi do ne dzi ale do fɔsi dɔ de do amɛ si alɔ mɛ biɛ mɛ adu mɛ tɔ bi o ye na dɔ o vɛ wɛ ya awo yetsɔ yɛ do adɔ wa yetsɔ yɛ do adɔ do ko mɛ ya olo wa ka nya awo
mais do fi do ko ase bateau bi ko bateau da ho ko complet bomi be akro fin na vi we na go ho na o ya ah vraiment vie cho ite ka wa mo yi ma do hore ma ona pon we ona ma ona pon ma o ma na pon we c'est grave gbe ne do ho bo ma o ma na pon we ajagba nu foron e jande Dagbovi no vive no chele mi fon ganjia mi kudo le wenu wa fi bro li don Dagbovi no vi chede lo gbe omele bisese ça concerne tous les Dagbovi ya ya gangba tiwe ya zonkla ya kakana ku ya ça concerne tout le monde. Et le soir, à partir de 19h, Minaï paroisse béton les dit parce que vous devez récupérer, mais nous devons récupérer nous des tous mes soirs au sol de wayo, mais nous y boy indokpo, wego, nous avons timé mi mi hoingbe paroisse les dit yo. Mina hen boîte pim dokpo boîte pevi ça dit boîte de petites boîtes de toute façon bon mina on a une comité on a très dédié do boîte oji bona hen bona la hen bidon clé dokpo bidon clé 1,5 litre de dokpo bon mi jedon Amisa c'est mi dona so amisa sikwe akoto queen we pe vide sime bonana Caritas gona akoto queen we pe vide sime bonana Caritas gona donc Dagbovi no vive na chele mais bi seseni aguntonji egbe gbadanu ne me désobéissez pas. Mima dasa holendo men debu nima ka go do rattrapage de me hein men den ma dasa gbeche o men deni ma gon rendo blo gbana me 3 elo nu de do huzu e do wejile do yesumele a ovide sudo eton blo e boy do hunde huzo we fotono huzu mi do not so gbedo miu sharp sérieusement bona tundo mejele azodo miu desu be do na wa hun me debu ni ma go c'est pour votre propre bien bonu Dagbo tonu mime bio ena de misi rozome ena de misi uvele me a ovisi modi do le bisese me mon kajan profiter bodonu mi egbe mercredi donc participation nous azo sojiton radio ton OPM ton le mi sonu ton azondokpo chobo ya misa gbada nditon mi so enyele souci noa zorokpo mi sonu sérieusement mi no toromi e gandia e ndemi blo wa ile a mi no gando e pere amo mi tegombole do gan humo bon kajan le flimido délivrance yo catégorie devo ache devo de Dagbo 0 tedion bo sacramento le ache alors pa vo levoro yejiyo bo Dagbo ze délivrance devo do tedindo bo cardino le sing blameon mini ya we a eblo inscription de même que Dagbo si audience très simple si audience les mini ya boy inscrimide boy Dagbo gon boy simple gon
Bon nous da bon ni ke nous do gbe mi ton ji. Bon de nous de yen ale do vo. Bon de dagbele do vo. Ni pon ji bo pon do bo pon adisi bo pon ami bo pon gudo bo pon nu konu mi. Bo do hodo gbe mi ton ji. Bo mo te sra ou nu mi bo dre an lo gan ou nu si an lo ton do mi ji. C'est très 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 important. C'est même obligatoire pour tout le monde. Mi go si délivrance de minance legon. Mi do na da gogo. Obligatoirement. On mi quelqu'un bo accompagner à Juan. Bon nous sodi si en zode mi biblo mi na blo utu si khoyo mais bido nous sor utu si khoyo bo ena fa debu a don tun do mi do sodi si khole mi lo do ton jobe desu bo mi na ze utu si khoyo bona blo officiel bana me 3 tona mi kekle bo jo fundo nous leme de nous content mi ton le don nous mi bon. Merci beaucoup. Et dans Tchenoumi, nos vichele, je vous embrasse. Mais tchele, mi ne mi font bon. Ma font ganji da belle dia. Ni bina font ganji. Akuna gbero to. Ene do honglon na miwe. Una suru na miwe. Bo mina no do glo ajoto ton sewe. Mi me wa kwe e ma do kwa ho gedi ayi. Mi adua mi sago. Mi aswa mi sa kwe. Aha kotokuyon mi ed mi do so mi amo din gboro kwe ayi. E na joto chaki we na kwenu kwere si me alona bide to na do. E ona e kodu me ede din. E no jiwa do. Gbe ona kan bi e jinwe. Ntesa nse odio folo cho zonjia. Nse fo cho zonjia. Fofo Jésus anole do dia visingbe. Mi je don. Agazé. Dia bi ale wuzudi. Mondo jeune fille sigbe. Ou bien petite enfant sigbe. Petite fille sigbe. Gbedeta kanto de yobana turo we parfait Vicencia. Vicencia nous vono Vicencia. Mauvais esprit. Vicencia nuinyo. Vicencia ku a rometo ele. Ani ku a romi no mi dele alo no vi mi ton e poro gudo to ele a joto no vono wanu guo anu gbeto me gbena don yan we azo e ba de nu me on e hon gbena ba e ku gamo do akonto eji ba do viaji leji on do to teme le biji kaka so plus so 1000 générations maona kan bio ijenwe. Oh, no, Vicência, oh, no, Délivrance, oh, no, Délivrance catégorie yo. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Madame 1, arrivé au blot Délivrance, pique nous mêler. Hein? Madame 2, les babaye. Et yo, faut pas tiens tout vos candidat. Tiens, Madame 3. Délivrance tobo et peut tableau tomé fio. Metti mon tiro pas maintenant mais et mon ti. Au contraire, l'air empiré gonawe. Et donc Madame 1 mais Madame 2 et y a hade ou chose 0 nti peut moi. Bon, tiro Madame 3. But Délivrance de blo wa ilo semaine passée à lo su passer l'eau. Et teo et mon fond de à exemple dion bon na lei soukwe. Et tout de l'argent c'est toi. Et on voit 10 ans quoi le wagon pédé. Non, c'est grave. Non, c'est plus que grave même quoi. Hein? Tiens le Délivrance catégorie yo. Ouh! Oh non, on y a une oué pédé. Alors, quoi les dans des sous, c'est que c'est comme si à tes dos, nous étions là, puis on pédé le contour. Tu ne penses même pas à ta petite personne au fait. Même si tu ne penses pas au Dagbovi là. Même si tu ne penses pas
et genre aux gens que tu as maltraité physiquement, moralement et psychologiquement, financièrement là. Pense à ta petite personne, à ta toute petite personne là, pense. Il procès où elle est wame. Procès où elle est bien mais 3 même. Ça montre vraiment que face de vous mais 3 procès où elle Ah, audience, ok. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Mais il y a non mais 3 mais les dagbo vikbo gangbantien pour mais 3 si on mais les dio et de beta wame. Beta. Ite audience po dagbo po sempe po. Ndezu mi lo lupia mi lo normal mais ma lo normal na do hunu mais lo normal pelea mi montino que ho kuno sens ouais. Vous n'êtes pas normal. Mi lo grandi mi tero lugbe de boa boka ro jan samblo nu me. Ndemi on le jan selo. Mi le jan flou pe ton ni gare ne me. Agoro ANC siangbasa. Non vitile. Mi doto lewa lekoble ho message de sedo. Leko ho message bro akotokia ton lekoble ho message. Mi mo gbeto me ni osun dore di mboro message blo ero hume. Mi lekoble ho mi ble ho message bo pun we dore sun dore me. Ne kira flaton be message blo me. Fisense achanvu kini akaeto mi gome roto jima plon akodokuya ton ni tofin bonu ye ni hewani meton tofin le de da mi sa me meton tofin le de da mi sa me e cheto je na na suye doto na suye na topolo a mi bi o tofin ka plon mi amo para me sa re don aji kaka ko so avami na mo a mi delewe impeto je opobo e wa ble boduwe boado bo o moto pe fu ne kikolo de boko kloton mi gbo pe do ere no te bla ulo ina venu eso prangele keto le mi kumbana doho ande no le keto mi ton le me ko me nu mi le ma uno ro keto ya ma uro keto mi janu e ani se janu me kasi di mi ame o kasi de me izan re tu egbetole perfect alias tagbo chanvukini mi magaito vo gbebloro nu mi we a akaito vo gbebloro e atesi so gbe tu so ro kongon me e gbebloro e mi yau ne mi na blo magaito vo gbebloro e ti ma plon khelu akweto to ablo fine je no to toro kwera so ya kai remoto chanvukini o e kwera so awe amondo peto gble de su enu ya yeni su apoto ki we pere si me anu jojo ido anu ye deliverance sin kwe yeni su boka le flin dagbo de su o amono nu vono enu ya nu vono arugba ka to vuro pe blodo e a o ti ane ki kare nu kundo po dobe ko wulu taglo menu e nu vono ena nyonu ya ena nyonu e senza na nyonu ko ena nyonu e pata na nyonu e ko iwa ye ho kwekule jo nu vono gbole de su onu kan tu e re hen wala ka pe vi wa bo ran kan de hen bidon wa an le kule do ko jinye akule do ko jinye nu ye ma se ki ye ma be ozun bo se pe we an hu ye chururu ti ye ma be ozun bo ron si me o ilo kule do ko jinye be no joye yi ye no joye yi mi na lile mi na mi ko me so do we mi na ro nunu we wi yan ko hu mi de suwa mi pe nu toto we do haru mi ro pono die we tar mi ga jandu gbe bona go hodo yaya mi me bi mi hugo aboko takede we tar mi jandu gbe ba go hodo mi si go ho a mi si dunu a mi na takiru e kakabo pon won na le ahwe do mi lo nu vono le mi na no kon e izan de to egbeto chile meche vive na ANC mami mi ku pere fichi makula kavu tondo dedo mu fundo gbotoji apotono domi bon no ado to oji otondile o ndo to ro po ye san wa mo de che kenuji
ejege nu dziɖo wotɔ fansɔ ne tam nkɔnɔ lɛ aɖo to me ɖokpoɖokpo si wodio le bɔ nɔ konu nɔ se intervention me ɖokpoɖokpo tɔ le tiwɛ lɛ alidzi ŋde bɔ ɖokutɔ nu yi bɔ lɛ ta connexion bɔ lɛ mo tsi ma kplɔ si wodio elɔ nyi gbetɔa nu wodio de ɖo to ŋde tsi bɛ ɖɔ ni ke boîte viɔ est-ce que métier lɛ mi ɖo sud dɔ edi su dze wɛ ɖo edi su wɛ dɔ wo ɖo dio lɔ mɛa alo eɖo kan gungun ɖe nu bɔn me de wa ɖo wo ɖɔ do tɛtɔ me wɛ mi ba kpɔn kakaka mawu si alɔ na wo kplɛ ɖo akpa ɖe koe bɔn ekana do xlẽ mi ɖɔ me dzi lele emi kpo ɖe anu me emi na ɖo ayi me ya do nu mi me ya ŋutɛ si me lɛ bɔ na ɖo kpe ba ɖo nu mi tɔ wɛ o me de wa ɖo wo ɖɔ do nu tɔ wɛ ɖo wo dio lɔ me mi tɛ to kan dzi o enyi fisɛnsi asi kpe nea mi ka gbe tɔn dze wɛ o wọn ko sɛ kpɔ vivɔnu eko sɛ kpɔ vivɔnu bibɔ mawu kana lɛ ko ewu mɔ ewɛ o dio se wɛ ŋde bɔn do ma yi gbe do gbemɛnu gbɛvi tse lɛ do gbemɛvi so izã ɖe. Kɔkɔkɔkɔ lo ANC agbadagbeɖagbe lɔ sa to gbenu me bi sese nɔvi tse lɛ dada tse lɛ fofo tse lɛ kpɔ kpɔmɛ xokpo ahɔn bi so lóńdi mɛ ɖɔ fie dzediɔ o ekoro gedo ni wɛ lo esɔ tun nue fun lɔ wɛ diɔ esɔ tun bia nye ɖo to diɔ sɔ eɖe akotoku atɔn egbediɔ akotoku kole yi wo ewe kpɛ ɖe bɔn eka lɛ ɖɔ fun dzidzɔ xo hee luni me tɛ di mi ameɖo be ne ye nubla wɛa etɛ tɔn kawɛ axɔtɛ mi ɖu wɛ zee ni ɔsɛ do mi ɖɔ le ni wa su wa xɔ ni mi eye o vivɔnu wɛ kakoro yi wɛ vivɔnu wɛ koro yɛ ɖo fie o dze diɔ vivɔ ɖo gbetɔn sɔyɔn se ɖo kan nua eto yin edze ɖo xo ɖɔ wɛ o eto yin mɛ ɖe vo wɛ ɖo xo ɖɔ wɛ o eto yin eɖe soɔ agbɔ ko kpe bɔ egbɔ ba mɛ ɖe vo ɖe nu bɛ nɔ aɖɔ xɔ wɛ o gbeɔ sɔrɔ ɖo kpɔ yin wɛ abe gbɔ ɖo davudavu xɔ wɛ dɔn ko ŋu vivɔnu wɛ ko yi mɔ xɔɛ aklonɔ ko ɖo gbe yi do gbeme nu mi wɛ bokana yi gbe do gbeme nu mi tɛ gbɛ dɔn ke yɛ tɔn eko fo kpɔn mi mla yinbo salɔ da gba bo akpɔn de ena tsi gbɔn zan ɖe diɔ ŋdi mɛ ɖɔ dzi mɛ ɖe mi la fe xɔxɔtɔn aklonɔ gbɛɖotɔ eɖo gbɛ tseketseke ena xlẽ nu mi di zan de bɔ mi la mɔ vie ne yɔ si godo mɛ mra kpɔn de xo lɛ na yin gbɔn agbɔ wie kpe yɛn mɛ ba kotoku xo wa dze te bɛ ɖo akotoku xo ɖo ɛtɛ sɔsi le yi lɔ kɔɛ kɔ abɔ ŋuya k'alɛ hui ya mawu eya tɔn ehu gã brakɛ mɛ nɔ brakɛ mɛ ɖo fɔrɛ mɛ ɖo alidzi lɛ yɔ etɔn lɛ hu gã brakɛ mɛ en tout cas vivɔnu wɛ ko wa aklonɔ na ze xlẽ mi de zan ɖe. O nu kankan bi o panameyitɔ ekpo o tagovi eyin bodo wezunji lɛ o eno do délivrance no kpo mo do kpo lɛ je sanu mi wɛ de me mo do kpo lɛ je sanu mi wɛ de aigongbe mais ndeka do gbigbɔn vo do gbɛzan mi tɔ mɛ vɔvɔ mais votre quotidien nde do vo gbigbɔn de me vo gbigbɔn na do gbɛ mi tɔ mɛ wɛ ya et mon miloté on sent que la galère frappe fort même mi kpo do ko ɛbɛ jɔ bo kpo do ko ɛbɛ jɔ c'est quoi pour votre problème là c'est où bon dion erodi cardinal po tobutobu egbɛtɔ blo nu eni o me po tobutobu egbɛtɔ blo nu eni o me bɛ no sukwe bɛ no motagbo gbede kpo wa tsobo ana mo ohun ado gros donateur le me o egbe lo dion mi de na gbon cardinal gbon ka bona pe ton do dagbo gbon me ne bi ka idagbo gbon bo gbe ton ma ka di o ale est-ce que mi ka ikan bi o wa
bẹ́ẹ̀ lọ kótó kú ìwé epo kótó ewé pẹ́ẹ́dé ní wọ́n gbé jẹ́ mi lẹ́bi sọ́ọ̀sì yọ̀rọ̀ pẹ́ sí nǹkan wa ẹ kàn mí mi nálẹ́ àbà mọ́ de fò ìdàlẹ́ àṣẹ mi ò dọ́ fún wa mi nálẹ́ àdọ̀ àmọ́ vivi ò mẹ́ àtàwọn tí o nu ẹ̀ yẹ iná lẹ́ yẹ gùgbọ́ fún gbòdúgbò ẹ̀ ó kọ́ santans kọ́ tán àtúnọ̀ jẹ́rẹ́ pàgàdàmà sùn wọn tó ọjà wẹ́nu ẹ̀mí rẹ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ pọ̀ kùtò tó rẹ̀ ìdẹ̀ tán àgbọ̀tọ̀ ẹ̀ pé yẹn dẹ̀ wú. Tada dia ne afɔgbɔnu mi eyi mɔwu likpano nyina kɔsusu gbede a likpano fini atsotɔ agavu kenutɔ nugbelegble titengbe bogosi kun gbelegble kun nyiranyira me numɔkɔtɔn de ye nye tsravu kini kpo hu ɛdɔ kposi hɛnu dze si gosi me. Bɔnu de dze kasi kpe enyi fika organisateur nu hanu kundo kpono wɔ kunu wɔ edze kasi mɔ mai mɔ a nu tobu dɔnu yɛ de atsanu tsanu kenu kunu pido di dɔni wɛ bɛna fɛ de sɔ eglo etewɛ do ta sisi ni ɔne wɛ sɔmɔ etewɛ do ta sisi ni ɔne sɔmɔ ekana mɔ ma osi xɔmɛ si gbeɖokpo ekana mɔ ma osi xɔmɛ si tsɛ wɛ ni vɛ de wu. Bẹ́ẹ̀ kò dé sí sílẹ̀ àjọtọ̀ jagunta àsọ̀rọ̀ èwo àsọ̀rọ̀ wẹ̀wọ̀ àrùn Vicentia dàgbò gbanamẹ̀ àrùn àsọ̀rọ̀ ìdúwẹ̀ tán wa jìmà plan àjọtọ̀ máa fà ní ìbọ̀wá o jésù wa bòdò tẹ́ bòdò kúrò di Vicentia fi náà mi ò bẹ̀bẹ̀ kó ẹ̀wẹ̀ tán bẹ̀bẹ̀ kó ẹ̀ tó ẹ̀ Vicentia àjọtọ̀ mẹ̀bí kó ẹ̀ tó ẹ̀. Tobi ko yeto we Vicentia dagbo perfecti gbanametan merebi ko yeto we ajoto jaguda gaigel nevelinu yore pinu merebi we o yeto we awanu de bado gbanametrua so oje ve do ku eja we nu we pe kenzo to e isakoro fidia ajoto jaguda my fan de bo ma woto ndun ma woto escrow kebe ajoto fu ase ba o si ko ya kutara kala hoto isare do ba o si ko kọ́kọ́kọ́rù àìsè àgbàtì dàgbérágbé rọ́sánù bíbélẹ̀ ní mídègbọ́n mímí rò kàndíà àmìkúdò àgbàsá hun máma ju èdò à kò sí ìdè alọ́pàdé mẹ́àdọ̀ dúbọ̀ ẹ̀ máa ọ̀yà yìí àkótókùn táwọn àkótókùn ẹ̀ mọ̀ àkótókùn dé sí ìdọ̀ à nǹkan àgbẹ̀mẹ̀ òun sọ dé mi níyà. Oyo velinu to biko yeto o perfecti to biko yeto gbe biko atunwe do akenu apeho anodo to biko atunwe do akenu apeho anodo oyo velinu to biko yeto tọ́bi owó yẹ tó yìí tọ́bi máa wù ú de tí ń bọ̀ èrò sísìn ẹ̀hán yàjẹ́ ẹ̀nà jì sísìn ẹ̀hán inú kíkó bọ̀rọ̀ fún bí do tẹ̀ bọ̀ ẹ̀dẹ̀rẹ̀ náà ló mọ́tò mi bọ̀ yìí yẹ kóòyì pé tẹ́nu wà kọ́ bí ọ̀nà gbókọ́dọ̀ nàfi tẹ́lẹ̀ ẹ̀zán kẹ́zọ́ náà yọ̀ mẹ́fẹ́ bíi. Kọ́kọ́kọ́ do ANC si agbasa bonjour la famille mi font kandia mi kudo kandiri ho mais oh c'est que je ne comprends pas Vicentia fofo Jésus elle est le jeune fille singbedo fofo Jésus elle est ba bolo do façon di mais malais c'est fongbe bolo yo po vous blede jeune fille ntewe ma wo ton eno ponto guton di yaya gbere ayi ma wo ton na blo de do bo pe do bo wa lefini tout d'abord we ma wo no je creep we a ma wo yin we ton no creep je we bo ado se fi sin gbe bade mewe but ko to ebi no photo akweji ye de so ye ni pon nu de do ede yo ma wo akwe na bi o cho ponto guton ji a onu de ti jo we o ina gbeje me pon ina wa te ton tout ça là akwe nu de bure jijo edo igudo edo anu kan akwe bo mi je so aide won lebi o akwe wen Vicentia ton donu mi je no de bo mi ka fon ma u je mi mo do Vicentia me
mi fon ma ujenda gbaza me mi fon bwiblen mi ganje de mi fon achemo je mi de o anonu avec tout ça mi desu mi kan obi o mi de me mi kan obi o mi de me petona gu kaka je ba ni o me ya kaka donc mi de wa ile oku je mi gu wa mi je mi bi bo mo ma wo bo tena ko ya mi gboede fisesi ani edo eja enali nu jonu pon gbo ese gbe to ile ota no vonu leje me duji e ma yun ne mi de gbe nu de do ade de le de bu te yan se ya kwere mi ma bo kweja be so we to ni oji diyan ye de gbe na le gba kwede avokuku anu le zebo no le fion pe no tako ndo apo so tito si bere ya nous doit pour nous ramasser nos pharmacie pour traiter grippe tout je veux les corbeaux à blo maou si j'ai grippe à tigmané maou quasi à baza de bonaza baza si j'ai son je refuse maou si à baza bonaza baza si l'on fundo e pe ya tu emmerdes trop les gens vraiment agbo peut être peñe ete pele wa tin bo to kwe ado ni gan koto ki we pede chaki we pede ni lo so do mi ruisan je andon ni e lo ko to ile anu bi ole ni imbecile ajoto ai gudo bo anu kan gbe di o we an gbe yo a ti gban do we bo e de no mo ma ro pe tu mi we ado yen fidi yan je fi si gbe we sin e che no jo mele dola jo e to ri alu ye je bo gu ye bi ro fine ba ko jowo do ni ye mi de ka de fi o eron to ku se me bo to egbigbe o se je na de chengbe lo la to me ka bo ago bo tun fla ano kon de le ta pipe ya lo si me bo gboje voleuse ne doko ko bi o aliment no servo si agbasa confibo gbedu se do fofo de da no re bcc ma fo ganja okay mo yire fisesi a eglobie ton ya do ko le akoron kunyan ni te gboze gbo jabi gbere amo mere no achoto relu mene achoto relu ouais parce que est-ce que mo jire fi no je din o ko je won yan jibo ya do ko din o re kunyan ni akoto ke na mi akoto kunwe eja misa na mi akoto kunwe ya ko peresi me ma o de di me ma o achoto di me ma o anak di me c'est pas du tout logique c'est pas bon et so ne donc eme po ye de so ne se di won enyo se de so eyo se mawo ja wa nu vitole mawo ja bi oko vitole na di kese ko chwa bi oko wa jire ma do je ma mitun we ze ko de ateji dion eme yin asele o e ko ron ze to ji mo je jiraji nu ja mo do ede me c'est pas la peine no te yo se de bulo e so ko yin a ovi o we so e so ko yin a ovi o te e oro eyan ovida ko boro ikoto boro okun yede mo ni so eyan ovi bo mele so si digbe ya ti an ko do ile no eje ro yesu mi o ne te je yesu mi tu no eje yesu mi ma o ja ko ndo gbon kuku de ya so ko do ti ai to jai ya ye khade bo ye nu ni moto wa ouais mene no me po ye no ko ye le ka fan lo me po ye le o egun edo ede ne se dibo le ko se jo yo egbe afe ton nwe ekodo si ko mi pon ni egbe blole as e kwejo e blole be sanu bi wo sa keke mo sa moto sa ekun ma bi de mo ba ki tu sa bo de tile na bo mi bi ja gbadin bo to yin eno la semande ena isoji ketekete bo aso akplido me
ere koka di mo aso bi prodo nu bi prodo bo o to mo so de di an to ye la do jire en suke nto nyon de wa gbo me en e ja waru me de bo jire en abun de o fo no no ama mo de we vivi se si anu gbegbeje ana royo nu kume pipin lo ama mo de rozo no fini we yiwe we de soign rozo no titengbe yo amonu kunje wa tinde ama unya do we jembu ni kwe yin ko yo dion chakido kwa akotokun yo do ade bo ya mi akotokun we pede si me donc akole do 1000 ndebi yo we no amisa kwene amodo ye ino rozo no fini achoto won wi ba to titengbe we yin we amodo fi gble fi azonu to vi ti solution nu to titengbe we yin we a o de kan Lwe ka no pacha mi atun wa me tada krokro. O mu enu ndo ndero jije we yo. Bon, mi te gbere ma te so di nu ma we ton o moi je n'ai même plus j'ai pas refusé quoi de il n'ont qu'à faire chose là vicesia. Il n'ont qu'à adorer vicesia. Mais nous yo buro taglo menu ye le ko yan. Ko yan. Ye ni tite mouton le mi tite bonu me gosi gbanan me le gosi gbanan me bo vicesia don do cha o gbana ti le nu ye o iran le ko wale o mi pondo poropo eton le sigbe do dire que fo gbigbon demande me andi mi ba ho to mi to egosi me le do dire que e ma pon fe pere nu ye adi bonu e ma gbo fin pere adi bo mi de mi poro ton bo mi mo do apo mi no sojo mi mo do awo mi no sojo kaka che wetenu mi kana na gbe lo gbe su joma be lo wetenu mi kana amunu kunu to non seulement vous perdez votre temps mais énergie mi to mi na ya mi sasansan mi na igwe me mi na igbada ko yi mi yo me ku ya na egbon akote mi gadu do gbe o akore te mi lu o eti mi ase tole lo te su ko re so mo ko su mi de fla eno pacha yen de so ne me amisa yi bo vodo taglo me kale vodo akpaza me ha amisa yi ba icha inu me lo de me o ha we ka do gudu bulu fisin we ede gudu bulu yi we maka ko maka bi o ede le ye tu peto de me o me de o me chome akaba so be retraite na ivoa elo fi de jiro fi meni ogodo kaka mi do ton bi fo amo so dian we a o bobo we bo ma o je ka mo bo ka lo sisin we ma o ko to je de bo yin no ni yen de ro bo me ni o ro fi de o po de tanu ye ton po de tanu ye po e so ni de po mo ka o de bi o e de ya bo ma o je we bo de bu ti mo ye te ra te pon mi e no pe mi ko ya ra te o me bo fo kan birote boro momo eso do de chicha ibo ni pon bodo e we lo dion nu gbegble we lo dion da gbe we ya ma o te no sin podo sin gidi po mo ma o te we no sin ma gboje ma o te we no sin amro ma do ba ino da ka he gboje kan ton bi no aka be no ro to ito gokan e pe ko ça jumelle donc kila ka we no ma be se ane avunton ti gbo ko le lile alogo de bu o le ni mi akotokun si asen bi de ko kuro nu de bondo si se mo tan re le ni mi akotokun ye ino eze me bi do mo o etondo afunkable mais ko vivre expérience so po mi po da lo do po donc ye de na no da fo afojinu mejin re ti makunle aisan mo ko le ni mi akotokun aton ye ko tun de mi de le ko du me na no do rododi ajo to le do ajogbe jabi gangbe klakagbe filuteri si gbero nu me do le ko du me na no do rododi le ko du me na no do rododi ye ino abedo me bi eguri po mu ton de do yo to enu le don si kholo no ton ojetu le ja pada ni we ni to ko ego je ni do ko fi de jan ekuku ya louis ni mele ni de nu de nu tan to bu to we je ka de bo ko ni mele do se jo e o e se na po do di do ya me un de je do jije egbon do ton bo do se wa be do cha ko ji oni impoli de race e do ron le bi amo e do ron de ke nu bo so ji ruzo a ajo to yo me pipin o
e ma do ronron de ruzu soji bo soji bi je yoyo fen bo nu bi je ngbe bo je kan gbe ni chi ma kun chakuta choto chizion edo ronron ni mama che mazume bilisi o kobolo yo mama che de bodo modo ni kobolo vio e tun do mejelele mi de ronron de na do mi sibo e mi na do ruzu soji a chi ma kpɔlɔ ŋutɛ aɖo to dio le de wu ŋkpele o de ti bɔ ɖe avɔ 15 ti avɔ nyi san de nyi san de mi de nyi to san de mi nu o kaka na ko alo mede le chi ma kpɔlɔ tsotɔ wa kɔ nu kpɔn ne wa kɔ nu kpɔn nugbo kpodo xelo si hã de do nume nu mi di bɔ me bi do dzidze yɔ kpɔ vo me ko bi do dzidzi wɛ o ena ko tɔn si xɔ me bona o tsi te si ate kui dzi kan flan la sameni o dzi chi ma kpɔn vu e kenyon to me kui tsi be nyoa e kenyon to me kui tsi kwa tongbo do alo le pi me adzo aka adigban ko pa domenu o nu wiwi ze kuzu nu wewe si wa lo ni le sien de me be nyoa bo kenyon to me kui tsi impoli imbécile